ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। মদিনার গলিতে মদিনার গলিতে আছে মোর নবীর ঠিকানা। আমায় নিয়ে চল মদিনা। ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। যেমনি আপনারা চার্জ করাবেন তেমনি আমার ব্যাটারি চার্জ হবে। যদি ঘুমিয়ে যান তো আমিও ঘুমিয়ে যাব। হযরত বেলাল আযান দেন আর ফারিস্তাগণে খুশি মানায়। হযরতে বেলাল যখন আযান দিচ্ছিলেন, আল্লাহ এত সুন্দর আযান ছিলেন। হযরতে বেলাল আযান দেন আর ফারিস্তাগণে খুশি মানায়। সেই আযান শুনে হলো দিওয়ানা। আমায় নিয়ে চল মদিনা। ও মাঝি রে আমায় নিয়ে চল মদিনা। মদিনার গলিতে মদিনার গলিতে আছে মোর নবীর ঠিকানা। আমায় নিয়ে চল মদিনা। ও মাঝি রে ও মাঝি ও মাঝি ও মাঝি রে। চলবে না বন্ধ হবে? সবাই বলুন চলবে না বন্ধ হবে? তাহলে হাত তুলে দেখান কারা কারা বলছেন চলবেন না। কাজে হুজুর আর গোল খেলাইতে পারবেন না। शाहरुख न बनेगा ना तो सलमान बनेगा। सुभान अल्लाह। न तो सलमान बनेगा। যারা মাদ্রাসায় পড়ে ওদেরকে একজন জিজ্ঞাসা করছে, কি বলছে? शाहरुख न बनेगा शाहरुख न बनेगा शाहरुख न बनेगा ना तो सलमान बनेगा। न तो सलमान बनेगा न तो सलमान बनेगा। के शाहरुख न बनेगा शाहरुख न बनेगा ना तो सलमान बनेगा। ना तो सलमान बनेगा ना तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरे हाफिज कुरान बनेगा। हाफिज कुरान बनेगा। अरे हिंदू का औलाद है तुम
हिंदू बनेगा, मुस्लिम का औलाद है तो मुस्लिम ही बनेगा। सुभान अल्लाह। हिंदू का औलाद है तो हिंदू बनेगा, मुस्लिम का औलाद है तो मुस्लिम ही बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो सलमान बनेगा, ना तो सलमान बनेगा। ये दुश्मन इस्लाम तुझे गौर से सुन ले, अरे तू गौर से सुन ले, तू ध्यान से सुन ले। ये बच्चा तेरा मौत का सामान लगेगा, मौत का सामान लगेगा।